Mozansi o kwera Mehlale Ndamase ka go ba le BBL yeo e sa diraganago. Dumela mokgotsi, e re ke go sebele mara pele ga nka tsena ditabeng ke gopela se ka lebala go subscribe, go like le go share video ye. Dikgweding tša go feta go ile go kogela gore Mehlale o ile go eketša marago a gagwe go dira BBL yeo e ile go ya sa thabiše batho ba bantši bao ba bego ba nagana gore Mehlale a ka senya mmele wa gagwe. Morago ga moo Mehlale o ile a posta video ya gagwe a le ka gymong a ntše a jima mola ke mo batho ba ile go ba lemoga gore mmele wa Mehlale ga o sa swana le wa pele. Batho ba ile ba kwera Mehlale ba re mmele wa gagwe nkare ke lelekere la phatana, ba bangwe ba re maoto a gagwe ke masesanyana a bontšha o kare a roba ke marago a gagwe. Mokgotsi, na o naganang ka taba ye? Mozansi ba nagana gore procedure ye ya BBL e senya makgarebe a mabotse.